तो बाबू रे कलार सम्मान रक्षा करी बाबू हमर भाई माने किछि भारतीय मुद्रा प्रदान कले सेई मंगलमय भगवान ताकर मंगल विस्तार करत बोला मोय सागरे कबा आवे कबा बोल भाई प्रेम से तो बाबू रे अभी अति सुंदर भावरे लिखले हरे नाम इब केवलम कलौर नास्तेव गतिर अन्यथा तो बाबू जुग होचे चारि बाबू सत्य त्रेता पापर करी चारि जुगरे भगवान अनेक अवतार नै छना क्या चारि जुगरे भगवान अनेक अवतार नै छ एवं हां सेथिर भितर उठे होचे कली जुग बाबू हां सत्य रे जगत ध्यान फल त्रेतारे यज्ञादि सकल पापरे हरि पूजा ध्यान कली रे नाम संकीर्तन बाबू एई कली जुगरे जे नाम के हमें गान करछु क्या पहला हमको जानबार के पड़वा जे एक्चुअली से नामटा काणे अतार परे बर केनो आई छै और भाई कहउतिले गुटे कथा कहउतिले आज्ञा नाम ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म बहुत कहउतिले काना गुटे कहउतिले सेटा भल कर ना कहि लाजे हला बारी कहले गुटे कथा भाई आई भाई अछो जेंटा कहबा पूरा खुला कहो हां तो बाबू भला हमको जानबार के पड़वा जे नाम के हमें गाउ छु एक्चुअली से नाम रे कणे करे बरान मा केलो छै जे हां सेति लाई कथा रे छै जे खाइबू तार गाबू ना खाइबू तार पास के भी ना जीवो तार एरिया के ना जीवो भाई हां कीर्तन करू छु এটা হচ্ছে বাবু আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনার ক্ষেত্র বাবু আমরা গুটে কথাকে আলোচনা করলে আমার ভাই গুটে কথাকে সমালোচনা করবে আরে দর্শক সমাজ তার পর্যালোচনা করবে বাবু আমি বড় লোক রয়েছে তো গুটে কথা আজ্ঞা যেটা আমি আখি দেখবা সেটা কহবা পহলা মোর ভাই যেতলে উঠলে কি গুটে কথা কইলে এ হচ্ছে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মন্ডল পরি হটা আমানে কহু আজ্ঞা মানে কইবে এটা হচ্ছে মন্ডলী মন্ডল নছে মন্ডলী এবং মন্ডল ভিতরে বহুত পার্থক্য আছে হ্যাঁ তো বাবু রে এটা হচ্ছে মন্ডলী আর প্রশ্ন কইছ বাবু কইবে ঠিক আছে তো বাবু কবি অতি সুন্দর ভাবে হ্যাঁ ধর্মকারণী সন্ত শিরোমণি গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিত মানসের পদটি লিখলে বাবু যে নাম আমি গাউছো एक्चुअली से नामटा काणे केनता बदले लिखले हेरो कारो गोटी अग्नि बीज हेरो प्रधान सेटिंग हां इतनी बोयोजन पाखे हां कोरोना दादा बोयोजन पाखे हां चल म्यूजिक क्या बोल जोगी चलो बाबू रे रो कारो गोटी अग्नि बीज हला ओ कारोटी तब बाबू रे रो कारो गोटी अग्नि बीज हला ओ कारोटी तपन हेले बाबू सूर्य महाकारो चंद्र जाम होइला क्या बच्चे सत्य जगत ना
तो बाबू रे আর কানা লিখলে এসে বীজ অক্ষরু ব্রহ্মা বিষ্ণু হর সে বীজ অক্ষরু ব্রহ্মা বিষ্ণু হর কানা বলে করিলে সৃষ্টি শেষে আর গোটে পদ লিখলে বাবু কানা লিখলে হে বেদ প্রাণ মন্ত্র সেই বেদ প্রাণ মন্ত্র সেই ওঙ্কার বাবু মসঞ্জুক্ত কেন হইছে সে নাম হেলা জন तो बाबू रे हाँ तो बाबू एंता बतरे बाबू जे नाम के मैं गाऊ छु से राम नाम एंता बतरे इसी बाबू बहुत बंदुक तम खेला राम बाबू ठीक संता कृष्ण नाम भी अछि कीर्तन कहू छु भाई कीर्तन के कीर्तन हिसाब कले जाकी इनो गुटे कथा भाई गुटे प्रश्न कहि दिले बाबू अनुरोध कहि दिले बाबू कहि ना बा काने कहि दिले गुटे जगह रे जते लामे नाम यज्ञ आरंभ करू छु से नामटा केन थिति जायसी আর যে ছাড়ছু সেটা কেন কে যায়ছি ভাই সকল ঘটে নারায়ণ পদে কহেমি সকল ঘটে নারায়ণ ইটা দেখো ই ভিতরে থিতি আর যেতলে সরিয়াছি ভিতর কে যায়ছি তোমার বহিদি যে অলগাটা আছে কানা বালা আকার বুঝাবো চেষ্টা করব তোমার ভাই কে ইনে গুটে সুন্দর গুটে অনুরোধ রে করমা যে আজ্ঞা মানে 24 প্রহি নাম যজ্ঞ করিছ কিন্তু আজ্ঞা দিন এবং রাত্রি মিশিকি 8টা প্রহর হউছি আজ্ঞা দিন 4 এবং রাত্রি 4 তো তার নাম মানে আছে আজ্ঞা তোমার ভাই কে অনুরোধ কহুছা যে দিনর যে 4টা প্রহর আছে তাকর না কহেবে আর তারপরে ওই রাত্রি 4টা কহেবে তাহারু যা কীর্তন মজা লাগবা আর আলতু ফালতু বলে নাই চলে কীর্তন হউছ আর এই প্রশ্নের বাহাগর পুরা আওয়াজ বল আমার ভাই কীর্তন গাও দিলা গিয়া কা বলি কি সংকট তারিণী এক নম এটা ছোয়া যে বুড়া যাক সবে জানি সংকট হারিণী তোমার কেন কবি লিখুছে তো বাবু রে কথারে আছে ভোজিলে পিতাঙ্কু পাই যুগে যুগে পুত্র জামর হই ভক্তজি সেই মা কে হরি করুছে কামলি করুছে যাদেবি সর্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ সন্তি बहुत बढ़िया भाई केनता बते आसीचे आसो मोर भाई गाउ दिले टिके झलक दमा तार परे दूसरा